चीनी शहर तियानजिन में SCO सरबराह अजलास। सदर शी जिनपिंग ने कहा है SCO बाहमी एतमाद और उसूलों के तहत आगे बढ़ रही है। वक्त गुजरने के साथ तंजीम तनावर दरख्त बन चुकी है। SCO मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की बहुत गुंजाइश है। दस्तयाब मौके से इस्तेफादा करना होगा। चीन की शराकत दारों से तजारत $2.3 ट्रिलियन से तजावुज कर गई। चीन मेंबर ममालिक को 10 अरब युआन का कर्ज देगा। चीनी सदर शी जिनपिंग की SCO तरक्याती बैंक के क़याम की तजवीज़। कहा मुश्तरका खुशहाल मुस्तकबिल के लिए तजारती और मवासलाती रवाबित बढ़ाना होंगे। 2 रोज़ा अजलास में 20 सरबराहान मुमलकत शरीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम के अजलास के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आलमी रहनुमाओं की मुलाकातें। वज़ीर आज़म से रूसी सदर पुतिन, मलेशियन, बेलारूस, अज़रबैजान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान के सदूर से गैर रस्मी मुलाकातें। मालदीव के सदर और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस से भी मिले। अजलास में वज़ीर आज़म आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। शहबाज शरीफ ने आलमी रहनुमाओं से बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई और सलामती के शोबों में ताउन में इजाफे को सराहा। इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। तुर्क सदर का पाकिस्तान में सैलाब से जानी और माली नुकसान पर पाकिस्तानी अवाम से इजहार यकजहती। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये फी लीटर कमी। नई कीमत 269 रुपये 99 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत 264 रुपये 61 पैसे फी लीटर बरकरार। लाइट डीजल 2 रुपये 40 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 159 रुपये 76 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी का तेल 1 रुपये 40 पैसे कमी के बाद 176 रुपये 81 पैसे लीटर हो गया। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। LPG फी किलो 1 रुपये 17 पैसे सस्ती कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक LPG की नई कीमत 214 रुपये 19 पैसे फी किलो मुकर्रर। LPG के 11.8 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर की कीमत में 13 रुपये 89 पैसे कमी हुई। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत में ज़लज़ले के झटके। अफगानिस्तान में ज़लज़ले से तबाही, 250 अफराद जाँ बहक, 500 से ज़ायद जख्मी। मज़ीद अफराद के जाँ बहक होने का खदशा। पाकिस्तान में 6 शिद्दत का ज़लज़ला। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और मरी में ज़लज़ले से ज़मीन लर्ज़ उठी। पेशावर, मर्दान, एबटाबाद, नौशहरा, हरीपुर, चारसदा, गुजरावाला, सवात में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। मियांवाली, सरगोदा, मंडी बहाउद्दीन, देरबाला, चकवाल में भी ज़लज़ला महसूस किया गया। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला तकरीबन 10 सेकंड तक जारी रहा। शहरी खौफ से घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ले के बाद 4.6 शिद्दत के आफ्टर शॉक्स महसूस किए गए। आफ्टर शॉक्स इस्लामाबाद समेत कई शहरों में महसूस किए गए। अफगानिस्तान में ज़लज़ले से तबाही। दरिया चनाब में हेड तरीमों पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 4,79,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। कसूर में हेड गंडा सिंह वाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। पानी की सतह और बहाव बताने वाले गेज टूट गई। कजबियावाला गांव में भी पानी ने तबाही मचा दी। दरिया रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पीर महल में बिफरा सैलाबी पानी 24 देहात में दाखिल हो गया। आरिफवाला में चक साबू का जमींदारा हिफाजती बंद सैलाबी रैले में बह गया। भारत ने एक और बड़ा सैलाबी रैला छोड़ दिया। भारत ने सलाल डैम के सारे बंद खोल दिए। अगले 48 घंटे अहम दरिया चनाब में 8 लाख क्यूसिक पानी का रैला गुजरेगा। चनाब से मुल्हका इलाकों के लिए खतरात मजीद बढ़ गए। चनाब में एक बार फिर सुपर हाई फ्लड अलर्ट जारी। गुजरांवाला, सियालकोट, वजीराबाद, गुजरात में हिफाजती इक़दामात के ऐलानात। भारत ने पानी छोड़ने की कोई इतला नहीं दी। सलाल डैम से छोड़े गए रैले से मुतालिक भारत ने नहीं बताया। ये कन्फर्म हो चुका स्पिलवेज खोले गए हैं। DGPDMA इरफान अली काठिया की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। कहा मकबूजा कश्मीर में बारिशों की वजह से सलाल डैम भर चुका है। भारत की तरफ से पानी आता है तो पूरी तरह अलर्ट हैं। पाकिस्तान और आर्मीनिया के दरमियान सिफारती ताल्लुकात कायम। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की आर्मीनिया हम मनसब से चीन में मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती ताल्लुकात कायम करने के लिए मुश्तरका एलामिया का बाज़ाब्ता तबादला। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक।
موسم گرما کی تعطیلات کے بعد سکولز کھل گئے، سیلاب متاثرہ علاقوں میں سکولز بند رہیں گے۔ لاہور میں سیلابی صورتحال کے پیش نظر 45 سکولز کو بند رکھنے کا فیصلہ۔ لاہور ڈویژن کے 20 کالجز بھی 2 دن بند رہیں گے۔ ہم نے سپر فلڈز کے بہاؤ کی تیاری کی ہے، یقینی بنانا ہے کہ بندوں سے پانی کا رساؤ نہ ہو۔ سکھر کے بند زیادہ حساس ہیں، 10 لاکھ کیوسیک کا پانی آتا ہے تو وہ ہم گزار لیں گے، اندازہ ہے آج رات تک تریمو بھر جائے گا۔ دریائے سندھ میں پانی کا بہاؤ 2 لاکھ کیوسیک ہے۔ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے انتظامات مکمل ہیں۔ گڈو اور سکھر بیراج کو محفوظ بنانا ہے، سب سے پہلے انسانی جانوں اور لائیو اسٹاک کو بچانا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی میڈیا سے گفتگو۔ مراد علی شاہ کا گڈو بیراج کا دورہ، بیراج کی صورتحال اور حفاظتی بندوں کا جائزہ لیا۔ انتظامیہ کی جانب سے وزیر اعلیٰ سندھ کو بریفنگ۔ مراد علی شاہ نے کہا، سندھ میں 9 لاکھ کیوسیک پانی آ گیا تو پورا کچا ڈوب جائے گا، کچے میں سے لوگوں کو نکالنا ہوگا۔ پاک فوج کا سیلاب متاثرہ علاقوں میں ریلیف اور ریسکیو آپریشن۔ پاک فوج کے دستے امدادی کارروائیوں میں مصروف۔ متاثرین سیلاب کی ہیلی کاپٹر اور کشتیوں کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقلی۔ سینکڑوں دیہات سے لاکھوں افراد کو مال مویشی سمیت محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا۔ متاثرین کو ادویات اور دیگر ضروری سامان کی فراہمی۔ بروقت ریسکیو ریلیف آپریشن پر متاثرین کی جانب سے پاک فوج کی بھرپور پذیرائی۔ تاندلیا والا میں ماڑی پتن کے قریب کشتی الٹ گئی، سیلابی ریلے میں بہنے والے فوجی جوان کو فوری ریسکیو کر لیا گیا۔ عارف والا میں بارات سیلابی پانی میں پھنس گئی، ریسکیو ٹیمیں کشتیاں لے کر پہنچ گئی، دلہے اور باراتیوں کو کشتیوں کے ذریعے محفوظ مقام پر پہنچا دیا گیا۔ پنجاب میں سیلابی صورتحال، دنیا نیوز کی لمحہ بلمحہ کوریج۔ راوی، ستلج ہو یا چناب، ناظرین کو سیلاب سے آگاہ رکھا گیا۔ تیز بہتے سیلابی ریلوں کے باوجود دنیا نیوز نے دکھا دیا ہر منظر، پانی کی تباہ کاریاں ہوں یا ریسکیو آپریشن، سیلاب نے کہاں کہاں تباہی مچائی، دریاؤں میں پانی کا بہاؤ کتنا۔ دنیا نیوز کی ٹیم رکھ رہی ہے آپ کو باخبر، کیونکہ یہ ہے خبر کی دنیا۔ افغانستان میں 6.2 شدت کے زلزلے نے تباہی مچا دی۔ ننگرہار اور کنٹر میں کئی عمارتیں زمین بوس، 20 افراد جاں بحق، 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ، متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری۔ طالبان حکومت کی انسانی حقوق کی تنظیموں سے فوری مدد کی اپیل۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کا مرکز افغان شہر جلال آباد تھا۔ زلزلے کی گہرائی صرف 8 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ اسرائیل کا غزہ پر زمینی اور فضائی حملوں میں اضافہ، 24 گھنٹوں میں مزید 90 فلسطینی شہید، 422 زخمی۔ اسرائیل کے جبری قحط سے مزید 7 فلسطینی جاں بحق، تعداد 339 ہو گئی۔ جنگ میں شہداء کی مجموعی تعداد 63,460 سے تجاوز کر گئی۔ 1,60,000 سے زائد فلسطینی زخمی ہو چکے۔ بچوں اور خواتین کی ہلاکتوں پر عالمی برادری کا اظہار تشویش۔ غزہ میں فاقہ کشی کے صورتحال پر عالمی ادارے نے قحط کا انتباہ جاری کر دیا۔